5 years ago, nag-umpisa sa FYL. The salon that transformed the beauty scene in General Santos City. 5 taon nang nagpapaganda. Ang FYL Salon ay hindi lang ito place to get beautiful. FYL is a place to feel beautiful. At hindi lang ito tungkol sa mga beauty transformation. FYL is about the connections made, the stories shared with our lovely ones. Daghan na sad minagian, mga ups and downs, ang pandemic, dili gyud siya lalim. Pero katotanan, nilampasan namo to sa tabang sa mga loyal na nako nga mga trabahante, sa tanan nga FYL dolls nga nagpadayon nga nag-support sa mua all through these years. Half a decade of passion and dedication to make you feel and look beautiful. We look forward in serving you for as best as we can for many years to come. Abangan ang 5 taon ng FYL Gensa!